तो हे गाइस व्हाट्सअप एवरीबॉडी, माय नेम इज सूर्यकांत कुरे। आप देख रहे हैं टेक और यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले कुछ इस टाइप की विजय माह जी जैसे वाली फ़ोटो एडिटिंग। तो सिंपल स्टेप के अंदर ये वाली फ़ोटो एडिटिंग सिखाऊंगा। वीडियो पूरा देखेगा, स्किप बिल्कुल मत करेगा। और जो भी हमारे चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास बटन को प्रेस कर देना। और जो भी हमारे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर फॉलो कर लेना। और जो भी बैकग्राउंड पीएनजी यूज़ करूँगा उन सब का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत मेहनत से बनाया है यार बैकग्राउंड पीएनजी। तो और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। से पिक्सार्ट ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ से ऑल फोटोज़ से पिक्सार्ट ओपन कर लेते हैं एंड यहाँ से ऑल फोटोज़, यहाँ से वाली बैकग्राउंड दे दूँगा मैं। फुल एचडी बैकग्राउंड है। यहाँ से ऐड कर लेते हैं मॉडल को। कुछ इस टाइप से ऐड कर लेना है। यहाँ से कुछ इस टाइप से, यहाँ से डन। यहाँ से फिर से ऐड फोटो, सॉरी यार, यहाँ से इफेक्ट पे जाएंगे एंड यहाँ से आर्टिस्ट पे जाएंगे एंड यहाँ से स्केट एंड इरेज टूल पे आएंगे एंड यहाँ से यहाँ पे जाएंगे। कुछ इस टाइप से कर लेना एंड इन्वर्ट कर लेना। कुछ इस टाइप से करने के बाद थोड़ा सा और यहाँ से कर लेना डन एंड यहाँ से फिर से मैं एक पीएनजी दे दूँगा, ये वाली पीएनजी, इसको भी ऐड कर लेना। एंड इसकी यहाँ से ओपेसिटी कम कर लेना। कुछ इस टाइप से कर लेना ओपेसिटी को। यहाँ से मैं 10 कर लूँगा कुछ इस टाइप से, यहाँ से डन एंड यहाँ से फिर से ऐड फोटो पे जाना है। ये वाली पीएनजी दे दूँगा, फिर से ऐड कर लेना एंड यहाँ से इसको फुल स्क्रीन कर लेना कुछ इस टाइप से। एंड यहाँ से रेस टूल पे जाएंगे, इन्वर्ट कर लेना है एंड यहाँ पे ड्रॉ टूल पे जाना है एंड हार्डनेस कुछ स्टेप से एंड टी पे कर लेंगे एंड साइज को देख लेना अपने अकॉर्डिंग। एंड यहाँ से मैं जल्दी से कर लेता हूँ। I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, I'm alright. It's so cold outside. I'm alone, it's so cold outside. Break down, always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I won't ever let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground, hoping I can find my
my way to even when I'm feeling down, I fight. Even when I don't know what is right, I'ma pick a side and I'ma take pride. I will decide my fate and I will never let them tell me who I am. If you try to shake me, I'll be damned. Planet on the ground is where I stand. Never give up, that was always the plan. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से कुछ इस टाइप से हो चुकी है। तो यहाँ से कर लेते हैं डन एंड यहाँ से फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे एंड इस टाइप ये वाली बैकग्राउंड दे दूँगा इस बार कुछ इस टाइप से। यहाँ से एंड यहाँ से रेस टूल जाएंगे एंड इन्वर्ट कर लेंगे। कुछ इस टाइप से कर लेना इस बार। यहाँ से फिर से ऐड फोटो पे जाएंगे एंड यहाँ से ये PNG दे दूँगा। इसको फुल स्क्रीन करके कुछ इस टाइप से कर लेना एंड यहाँ से इन्वर्ट कर लेना एंड देख लेना अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से हार्डनेस बढ़ा लेना कुछ इस टाइप से एंड साइज को रहने देना एंड यहाँ से कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर लेना। There's no way that you make it, and maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. Yeah. You ain't gonna make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give it if you're not, think a straight kid. No, they don't give a damn. You got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying. Stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. यहाँ से कुछ इस टाइप से करने के बाद यहाँ से कर लेना डन
एंड यहाँ से कुछ इतना करने के बाद देख लेना अपने अकॉर्डिंग, यहाँ से ओपेसिटी फुल कर लेना एंड यहाँ से कर लेना डन। ओपेसिटी कम कर लेना अपने अकॉर्डिंग, देख लेना फिर। एंड यहाँ से कुछ स्टेप से ऐड कर लेना। अपने अकॉर्डिंग जमा लेना ठीक से। एंड यहाँ से इतना कुछ करने के बाद यहाँ से ओपेसिटी को देख लेना अपने अकॉर्डिंग फुल कर लेना। एंड यहाँ से इफेक्ट पे जाना फिर से, एंड यहाँ से आर्टिस्ट पे जाके यहाँ से यहाँ पे जाना। एंड यहाँ से कुछ इतना कुछ करने के बाद यहाँ से देख लेना अपने अकॉर्डिंग एंड यहाँ से इसकी ओपेसिटी कम कर लेना। कुछ स्टेप से ओपेसिटी कर लेना एंड यहाँ से कर लेना इरेज टूल पे जाना एंड यहाँ से इरेज कर लेना फेस से। एंड यहाँ से डन कर लेना। एंड यहाँ से भी सेव कर लेना फ़ोटो को HD क्वालिटी में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास बटन को प्रेस कर देना, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।